ଆଉ ଥରେ ब्रह्मा ହୁଁ विष्णु ହୁଁ महेश्वर ହଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଏଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ଆରି ଉପରେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ब्रह्मा ସରିଲା ଗୋଟେ ଥର ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ଏଇଠି କର ଦୁଷ୍ଟାମି गोटी ନାହିଁ। गाया मारिबी ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦିଅ ତାପରେ ଗାର ମାରିବ। ତାପରେ ब्रह्मा ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମା ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ। विष्णु ହଁ ଏଇଟା ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା गाया ନା ଏଇଟା କ'ଣ? ब्रह्मा ହଁ ଏଇଟା विष्णु ହଁ महेश्वर कहाँ? अरे लड़की मिल गई। अभी दूसरे गले आने का पीरियड है सर। पता लगाओ ये लड़की कौन है। ऐसे कैसे पता लगाओ? उसके ग्रुप में हम किसी को नहीं जानते यार। अभी एक बार देख तो ले। फ्रेंडशिप या लव